जय जगन्नाथ। आज मु आपणको शांत सरल निराडंबर लोक माने रहुथिबा एवं शालबण घेरे रहुथिबा ओडिशार प्रमुख शक्तिपीठ घटगाँ बासिनी माँ तारिणी पीठ को आपणको स्वागत जनाऊँचे। एठिक आसिया पई आपण मानकर बहुत माध्यम अच्छे, यथा ट्रेन, बस एवं आपणकर पर्सनल गाड़ी सह। एयरपोर्ट रे आसिले आपणकर एठार सबुठार नियरेस्ट एयरपोर्ट होची भुवनेश्वर। तेणु सबुठो भल होची रेल जोगे किंबा निज गाड़ी जोगे घटगाँ आसिया पई। जदिओ ओडिशार तथा भारत प्रमुख सहर आपणको रोड रे आसिया पई सड़क पथर आसिया पई बहुत बंदोबस्त अच्छी एवं आपण डायरेक्ट घटगाँ टिके जाई परिबे। किंतु ट्रेन रे गले आपणको घटगाँ को न जाई आपणकर हरिचंदनपुर स्टेशन रे ओल्हा पड़ो। आउ सेठारु हरिचंदन स्टेशन रु घटगाँ पर्यंत आपन 17 किलोमीटर रास्ता रोड जोगे जाक पड़ो। सेथिपई आपणको स्टेशन पाखरे ऑटो किंबा बस अच्छी। बस गोटे बस आसुची सेटा घटगाँ माँ तारिणी पीठर, किंतु ये जो बस स्टैंड देखुचंती सेटारु आपणको प्राय अनेक समय बस मिल जाव। किंतु सबुठु सुविधा है आपण रेल जोगे जदि आसुचंती तेणु ऑटो किंबा मंदिर प्रशासन तरफ चलुवा बस जोगे 25 टंका दे आपण माँ तारिणी पीठ को जापर। आउ सेठार 25 टंका दे आसीपारे। ऑटो जदि आपण रिजर्व करेंगे ताले ऑटोर 500 ରୁ 550 टंका जाके नब। से ऑटो आपण को नब मंदिर ठीक। आउ मंदिर आपणक दर्शन खाया पिया सरला पर आपण को आनी हरिचंदनपुर स्टेशन रे आपण को छाड़ीदेव। आ जदि मंदिर प्रशासन तरफ थिया बस रे आपण जीवा आसिया करती ताहले से बस टी सकाळु जो केउंझर खोर्धा रोड पैसेंजर आसे सेथिपई लोक नहीं आसी थाए घटगाँ रु। आ से छाड़ला पर से सेठी रहिबो। पुरी रु बड़बिल जाउथवा एक्सप्रेस ट्रेन रे जो भक्त माने आसंती तांको से बड़बिल ट्रेन आसला पर सेठो धरिक पुणी घटगाँ जीव। आउ घटगाँ रे आपण दर्शन कला पर पुणी से गाड़ी रे आसी आपण को हरिचंदनपुर रेल स्टेशन रे छाड़िबो। एही 17 किलोमीटर आपण ट्रेन रे आसला पर बस रे किंबा ऑटो माध्यम रे जाई परिबे। किंतु जदि आपण भुवनेश्वर किंबा कटक किंबा ओडिशार अन्य प्रमुख सहर माध्यम को आसबे ताले आपण मध्य घटगाँ रे ओल्हाई पारिबे। आपणको माँ तारिणीकर एक पौराणिक कथा मु छोट कहवाक चाहूँगी। जे पौराणिक कथा अनुसार माँ सीता जितेबाला रावण द्वारा अपहरण हेले से प्रभु श्रीराम सीता को ठाब करने माँ दुर्गा साहाय्य नहीं। से माँ दुर्गा होचंती तारिणी। आउ सी विजयनगरम ठारे थिले जेतेबेले आमर पुरुषोत्तम देव राजा आ तांकर सेनापति केउझर राजांकर पुओ युद्ध करिया को जाइथिले। सेतेबेले सेठारे माँ तारिणी को धरी पुरी आसथिले। आ कालक्रमे से केउझर राजांकर पुओ पुरी रो तांको केउझर नवा बाटरे माँकर नुपुर न सुबिबारु पछको चाहि देथिले। आउ सेठारे ही माँ प्रस्तर मूर्ति पलटि जाइथिले। मु आपनको परे विषय आउ गोटे वीडियो रे बहुत डिटेल्स भाव में कहबी। आपणकर ये जो गेट देखुचंती एटा माँ तारिणीकर मुख्य गेट 1 नंबर गेट। आउ ये होची मुख्य प्रवेश द्वार। आपण मंदिर सामने थिया प्रसाद दुकान किंबा मंदिर भितर थिया प्रसाद दुकान और प्रसाद किणी ये गेट को आसी आपण माँकर दर्शन करें। एठारे आपण पिला मानकर जदि आपणकर मानसिक अच्छी किंबा जार भी जेकोसी मानसिक अच्छी जदि आपण चुट्टी पकाइबा चाहिए तेणु मंदिर प्रशासन तरफरु एठारे चुट्टी पकाइबा सुबंदोबस्त करा जाइछे। आपण पिलांको किंबा बड़ लोक हेले जहाँ को आणिक एठारे
ଚୁଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦିନ ଯଦି ଭିଡ଼ ଥିବ ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ ନଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଆଉ ଲଗେଜକୁ ଏଇଠାରେ ଆପଣ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ ଗୃହ ଅଛି, ଲଗେଜ ଗୃହ, ଏଇଠାରେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋବାଇଲ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରଖିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବାହାରୁ ପ୍ରସାଦ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ପ୍ରସାଦ କିଣିବେ ସେଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତା, ବ୍ୟାଗ୍, ମୋବାଇଲ ସବୁ ମାଗଣାରେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ କିଣିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ରଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ଆପଣ ଜୋତା ରଖି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ ଆରାମରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୃହର ସାମ୍ନା ଭାଗ। ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଠାରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ବି ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଟେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଅଛି। ଅଟେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ହେଉଛି ଏଇଟା 23 କିଲୋମିଟର। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ସେଇ 23 କିଲୋମିଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନନ୍ ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ତଥା ସଫାରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଇ ଗାଡ଼ି ଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ 2 ଜଣ ହେଲେ ସେମାନେ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ତ ଲସ୍ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଫୁଲ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଦୁଇଟା ଅଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କ୍ଷୀରି, ଖିଚୁଡ଼ି, ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ତରକାରୀ ଏସବୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଆପଣ 70 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଆପଣ ଏଇଠାରେ ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସକାଳ 10:15ରୁ 10:30 ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ ଅତିଥି ନିବାସ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କିଛି ଘର ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନନ୍ ଏସି ରୁମ୍ ଏଥିରେ ନେବେ ତାହେଲେ 300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ, ଆଉ ଯଦି ଏସି ରୁମ୍ ନେବେ 700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ପାଇବେନି, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ସୁବିଧା ଏ ଅତିଥି ନିବାସ ପାଇଁ ମିଳିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ଆସି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପଚାରିକିରି ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ସେଠି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଉଥିଲେ, ଏଇଠି 55 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାରରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରସାଦ ସେଇ ଏକା ଟାଇପ୍ର ପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି 70 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ 55 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବେ। ୟାର ଟିକେଟ୍ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଟେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଥିଲା ସେଇଠି ମିଳୁଥିଲା ୟାର ଟିକେଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗାଡ଼ି। ଏ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇଥାଏ ସବୁଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏସବୁ ନଡ଼ିଆ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ବାହାରୁ ନଡ଼ିଆ ଟେକିଦେଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ଆଣିକରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଇ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ବାଡ଼ାଯାଏ। ଏଇ ହେଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଅଟେଇକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନନ୍ ଏସି ଗାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ଗାଡ଼ି, ୟାର ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ତା ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ
गोनासिका अच्छी जोटा कि बैतरणी नदीर उद्गम स्थल यहाँ ए 90 किलोमीटर। नीलकंठेश्वर मंदिर ये जगार 10 किलोमीटर। ए पाखे 12 किलोमीटर भितर गोटे गुंडीचा घागी वाटरफल अच्छी आपण ताको चाहिए भी बुली पारे। माँ को मंदिर प्रांगण में ये शिवालय टी बहुत सुंदर लगे। आपण भीतर को जाई यार दर्शन करें। ये किसी समय कटे पारे। या प्रांगण में अति ठंडा परिवेश रे आपण किसी समय बसी पारे। ये एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करे। आउ ये सेल्फी पॉइंट बनाई माँ को मंदिर सामने। बाहर जो मैंने आसते ये सेल्फी नियंती, किसी समय बसंती, रेस्ट नियंती। आपण भी चाहिए ये सेल्फी नहीं पारे। आपण को मंदिर प्रांगण मध्य जल शीतल जलपान करने बंदोबस्त अच्छी। आपण ये जो देखुंत ये तले जो कुंभ तले ही शीतल जलर बंदोबस्त अच्छी पीवा पानी। आपण एठो पीवा पानी पी पारे। आपण को जो शिवालय देखिले शिवालयर पूरा सामना रे द्वारशुणी मंदिर अच्छी। द्वारशुणी मंदिर आपण चाहिए ये दर्शन करें। ये बहुत सुंदर लगुच, बहुत बढ़िया ढांचार तैयारी आपड़ ये दर्शन करें। ये जो रोडटी ये केउंझर आड़ को जाइए, बाँ पट को जो रोडटी पड़ी ये रोडटी ये जाइए हरिचंदनपुर रेल स्टेशन को। आउ ये रोडटी सेपट जो रोड देखुले एबे सेटा आसी जाजपुर आड़। आइठा रही आपन सबुठ बेस्ट सुविधा है माँ तारिणी अतिथि निवास। आपड़ ये चाहिए मुझे या पूर्व रेट कही आसिक ये ऑफलाइन बुकिंग करें रहीपर ना बाहर आपड़ रहीपर। ये सब आप दर्शन कर सारापर से बस रे किंबा आप ऑटो नहीं ऑटो रे आसी हरिचंदनपुर स्टेशन में पहुँची निज गंतव्य स्थान को यात्रा करें। बंधु मैंने जदि मो भिडियोटी आपन को भल लगे आ इनफॉर्मेटिव लगे ताहले आपन शेयर करंतु, लाइक करंतु, आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आउ जदि आपणकर ये आउ किछि वीडियो दरकार थाए ओडिशार विभिन्न शक्तिपीठ तथा धर्मस्थल को ताहले मत जणांतु। मु निश्चित भाव में आपन को आगामी वीडियो रे से इनफॉरमेशन देवी आ गोटे वीडियो करी जणेबी। धन्यवाद।